मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया और कायनात बना करके कायनात ये भाई से सही करो जी भाई। और अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में दोस्तों बुजुर्गों भेजा और इंसान को बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि इंसान साजी का इंतजाम फरमाया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई दोस्तों बुजुर्ग আজিজও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত কায়নাতকে সারা পৃথিবীকে সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি করে মানুষের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। इंसान को बनाया और इंसान साजी का इंतजाम फरमाया। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেন এবং সমস্ত ইন্তজাম মানুষের জন্য তৈরি করছেন कि इंसान कैसे जिंदगी गुजारे ताकि कामयाब हो जाए। কিভাবে মানুষ তারা জিন্দেগি পার করে কামিয়াব হয়ে যাবে, এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত ইন্তজামকে মানুষের জন্য তৈরি করছেন। हर इंसान कामयाब होना चाहता है। সমস্ত মানুষ কামিয়াব হতে চায়। अल्लाह भी हर एक अपने बंदे को कामयाब देखना चाहते हैं। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক বান্দাকে কামিয়াব এবং সফল দেখতে চান। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার জন্য সফলতার ইন্তজাম করছেন। क्या इंतजाम फरमाया? কি ইন্তজাম করছেন? कि नबियों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। दुनिया में नबी आते और इंसानों पर मेहनत करते। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে এসে উম্মতের উপরে মেহনত করছেন। इंसानों के दिलों पर मेहनत करते, মানুষের দিলের উপরে মেহনত করছেন। अल्लाह की तरफ उनको बुलाते। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকছেন। तमाम गलत यकीन जो दिलों में पल रहे होते, उन तमाम यकीनों का इनकार करके एक अल्लाह से होने का यकीन दिल में बिठाते। মানুষের দিলের ভিতরে যত ভুল ধারণা, ভুল বিশ্বাস আছে, সমস্ত বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে একমাত্র আল্লাহ থেকে হয়, এই বিশ্বাস মানুষের অন্তরে বসাইছেন। तो अल्लाह की तरफ इंसानों को बुलाते, अल्लाह से जोड़ते। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকছেন এবং মানুষকে আল্লাহর সাথে জোড়াইছেন ताकि ये कामयाब हो जाए। যেন সমস্ত মানুষ কামিয়াব হয়ে যায়। तो दुनिया में नबी आकर इस तरह मेहनत करते। দুনিয়াতে এসে এই মেহনতই করছেন। उनकी मेहनत पर जो सलीमुल फितरत अच्छी तबीयत के होते, उनके साथ फौरन जुड़ जाते। তো দুনিয়াতে এই মেহনত যখন শুরু হয়েছে, তো যাদের ফিতরতকে সালিমুল ফিতরা অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদের বুঝকে সহি করে দিয়েছেন, তারা খুব সত্য তো খুব দ্রুত বুঝে নিচ্ছে। लेकिन कुछ ऐसे होते जो हटदर्मी करते, नबी की बात को नकार देते, इनकार कर देते, उनको जो है आखिर तक नबी दावत देते रहते। আর যাদের অন্তরের ভিতরে বক্রতা আছে, যাদের অন্তরের ভিতরে সরলতা নাই, তো তারা নবীদের কথা মানত না, নবীদের কথাকে অস্বীকার করত। এর মোকাবেলায় নবীরা শুধু দাওয়াত দিয়েই যেতেন। जब नबी की मेहनत अपनी मतलूबा सतह पर पहुंच जाती যেন নবীদের দাওয়াত সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যায় और आखिर तक नबी दावत देते रहते, আর শেষ পর্যন্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দাওয়াত দিতেই থাকতেন। तो आखिर में अल्लाह ताला ऐसे लोग जो बात को नहीं मानते उनको साफ कर देते। सिर्फ दुनिया में नबी और उनके मानने वाले बाकी रह जाते। তো যাদের অন্তরের সরলতা ছিল, দিল পরিষ্কার ছিল, নবীদের কথাকে সাথে সাথে মেনে নিতেন, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে সাফ করে দিতেন, পরিষ্কার করে দিতেন যে তারা নবীদেরকে মানে। नबी और उनके मानने वाले बाकी रह गए, আর যারা নবীদেরকে মানত তারাই বাকি থাকতেন, बाकी सब साफ। আর বাকি সব পরিষ্কার হয়ে যেত। तो उसके बाद नबी अपने वक्त पर दुनिया से चले जाते এরপরে এক সময়ের পর নবীরা দুনিয়া থেকে চলে যেতেন। और जब जाते तो अपनी साथ उस मेहनत को भी ले जाते जिससे ये उम्मत तैयार हुई थी और लोगों को जो है हिदायत मिली थी। তো যে মেহনতের দ্বারা উম্মতের হেদায়েত মিলতো, লোকেরা সত্যকে বুঝতে পারত, তো নবীরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের মেহনতও চলে যেত। तो नबी के साथ मेहनत चली गई
तो ये जो, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं बचा था, सिर्फ हिदायत याफ्ता लोग, चारों तरफ हिदायत का माहौल, कोई गुमराही पर नहीं। लेकिन नबी के साथ मेहनत चली गई तो दोस्तों बुजुर्गों, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये कौम, उनकी ये उम्मत आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ चली जाती, यहाँ तक कि गुमराही आम हो जाती। যখন আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের কথা না মানার কারণে আল্লাহ বাকিদেরকে সাফ করে দিতেন, তখন দুনিয়ার ভিতরে চতুর্দিকে শুধু হেদায়েত প্রাপ্ত লোকেরাই থাকতো, দিনদার লোকেরাই থাকতো, যারা নবীদের কথাকে মেনে নিছে তারাই থাকতো। এরপরে যখন আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেহনতও চলে যেত, তারা আবার গুমরাহি ফেরত আসতো। গুমরাহি এই পর্যায়ে ফেরত আসতো যে দেখা যেত সমাজের ভিতরে সকলে গুমরাহ হয়ে গেছে। ये बात अच्छी तरह समझने की है कि हिदायत के आने के लिए भी और हिदायत मिलने के लिए नबी की मेहनत शर्त है, इसी तरह से हिदायत के बाकी रहने के लिए भी नबी की मेहनत शर्त है। এই জন্য ভাই এই কথা তো পরিষ্কার যে নবীদের মেহনত যতক্ষণ থাকতো ততক্ষণই হেদায়েত থাকতো। নবীদের মেহনত চলে যাওয়ার সাথে সাথে আবার গুমরাহি চলে আসতো। তাহলে হেদায়েত টিকায় রাখার জন্য নবীদের মেহনতকে টিকায় রাখা শর্ত। नबी की मेहनत होगी तो हिदायत मिलेगी, নবীদের মেহনত টিকে থাকবে তো হেদায়েত মিলবে। नबी वाली मेहनत होती रहेगी तो हिदायत बाकी रहेगी। নবীদের মেহনত চলতে থাকবে তো হেদায়েত অবশিষ্ট থাকবে। अगर नबी वाली मेहनत निकल गई तो हिदायत याफ्ता लोगों में से भी हिदायत निकल जाएगी। আর নবীদের মেহনত বন্ধ হয়ে যাবে তো হেদায়েতও বন্ধ হয়ে যাবে। तो इस तरह गुमराही आम हो जाती है नबी के जाने के बाद। এরপরে গুমরাহি আম হয়ে যাবে, যেভাবে নবীদের চলে যাওয়ার পরে গুমরাহি আম হয়ে যায়। फिर अल्लाह नबी को भेजते, এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরেকজন নবীকে পাঠাইতেন, फिर वो नबी आकर मेहनत करते। আবার ওই নবী এসে মেহনত করতেন। ये सिलसिला चलता रहा। এই সিলসিলায় ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো। नबी आए, दावत आई, हिदायत आई। নবী আসতেন, দাওয়াত দিতেন, হেদায়েত আসতো। नबी गए, दावत गई, हिदायत गई। নবী চলে যাইতেন, দাওয়াতও চলে যেত, হেদায়েতও চলে যেত। आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। এই ধারাবাহিকতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তাশরিফ রাখেন। बहुत सख्त माहौल में, बहुत बदहाली, जिहालत, पस्ती, ऐसे माहौल में आप तशरीफ लाए मक्के के अंदर। খুব খারাপ পরিবেশের ভিতরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসেন, যখন উম্মতের অবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল, বহুত খারাপ ছিল, বহুত সঙ্গীন ছিল, তখন মক্কায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ রাখেন। ऐसे माहौल में तशरीफ लाए कि जहाँ के रहने वालों से दुनिया के तमाम उस जमाने के बड़ी बड़ी हुकूमतें और इंसान मायूस हो गए थे कि इनका कुछ होने वाला नहीं। এমন এক সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসেন যখন মক্কার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে বড় বড় হুকুমত, বড় বড় রাজা বাদশাহ, পরাশক্তিরা এই মক্কাওয়ালাদের ব্যাপারে মায়ুস হয়ে গেছে, হতাশ হয়ে গেছে যে এদেরকে শাসন করে কোনো লাভ নাই, এদের থেকে ভালো কোনো কিছু আশা করা যায় না। इसलिए अल्लाह ताला दोस्तों बुजुर्गों समझने की बात है, ऐसे माहौल से मेहनत को उठाते हैं, ऐसे माहौल में मेहनत को नबी से शुरू कराते हैं ताकि अल्लाह ताला जो है नबी की मेहनत के जरिए समझाना चाहते हैं कि इस मेहनत में क्या तासीर है, इस मेहनत के क्या असरात हैं, इस मेहनत से क्या तब्दीली आती है। তো এই খারাপ পরিবেশের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর হিকমত হলো এটা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা দেখাইতে চান যে এই মেহনত যে এলাকায় হবে, যতই খারাপ থাকুক, মেহনত হওয়ার পর কি পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে, মানুষ কত ভালো হতে পারে, মেহনতের প্রভাব কত বিস্তর হতে পারে, এটা আল্লাহ প্রমাণ করার জন্য এরকম খারাপ এলাকায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। इतनी बदहाली, इतनी जहालत और पस्ती कहीं नहीं मिलेगी जैसी मक्के के अंदर उस जमाने में थी। এত খারাপ অবস্থা মক্কাতে ছিল যে মক্কার ওই সময়ের আগে পরে এত খারাপ, এত জাহালাত আর কখনো ছিল না। ऐसे माहौल में आकर आपने मेहनत शुरू की। এমন পরিবেশের ভিতরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মেহনত শুরু করলেন। ऐसे लोगों पर मेहनत हुई। 20-21 साल के अंदर अल्लाह ताला ने जिन पर कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था, कहाँ पहुंचाया कि मेरे साहबा सितारों के मानिद है, एक की भी तौबा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। তো এরকম পরিবেশের ভিতরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাত্র 23 বছর মেহনত করলেন, এত ধ্বংসপ্রাপ্ত, এত খারাপ মানুষগুলোর অবস্থা কিরকম হইল যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আমার প্রত্যেক সাহাবী আকাশের তারকা স্বরূপ,
তোমরা যে কোনো একজন সাহাবীকে মেনে নাও তো তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। कि वो लोग जिनके पास कोई आने को तैयार नहीं था, अब वो कयामत तक के इंसानों के लिए नमूना बन गए। যে মানুষ এত খারাপ ছিল, ভালোই গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত পরিবর্তন আনলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নমুনা বনে গেলেন। सितारों की तस्बीह इसलिए दी गई कि उनसे रहबरी ली जाती है, रास्ता लिया जाता है। তারকার সাথে উদাহরণ এই জন্য দিচ্ছেন যে তারকা অন্ধকারের ভিতরে মানুষকে রাস্তা দেখায়, রাহবারি করে। अब आपने इस ऐसे माहौल के अंदर आकर मेहनत को शुरू किया। এমন এক মহলের ভিতরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মেহনত শুরু করলেন। सारा खित्ता अरब आपके मुकाबले पर आ गया। সমস্ত বাতিলের মোকাবেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত শুরু হলো। जब दावत की मेहनत शुरू होती है तो दोस्तों बुजुर्गों मुकाबला होता है, ये घबराने की चीज नहीं है। আর দাওয়াতের মেহনত যেখানে হবে সেখানে মোকাবেলা হবেই, এটা পরিবর্তন করার মতো কোনো বিষয় না। बस जमने की जरूरत है कि जमकर काम करते रहना है। তখন প্রয়োজন হলো জমে কাজ করা, যতই বাধা আসুক আমরা জমে কাজ করতে থাকবো। जमकर मेहनत होती रहेगी तो अल्लाह ताला माहौल को बदलेंगे और उस माहौल में हिदायत जिंदा होगी। আর যখন জমে আমরা কাজ করতে থাকবো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহলকে পরিবর্তন করে দিবেন এবং ওই মহলের ভিতরে হেদায়েত জিন্দা হবেই। आमाल दावत शुरू हो गए, दारे अरकम में आमाल दावत शुरू हो गए। দাওয়াতের আমল শুরু হয়ে গেছে। तो दोस्तों बुजुर्गों, इंसानों को हिदायत मिलना शुरू हो गई। তো উম্মতেরও হেদায়েতের মেহনত শুরু হয়ে গেছে। तीनों तबके हिदायत पर आ गए। तीनों तबका हेदायतेर ऊपर चले আসছে। मर्दों में तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औरतों में अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों तबके जो है हिदायत पर आ गए। जैसे अमल दावत शुरू हुए, हिदायत मिलना शुरू हो गई। যখন দাওয়াতের মেহনত শুরু হয়ে গেল তখন হেদায়েতের কাজও শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পুরুষদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হেদায়েত আনলেন। মা বোনদের মধ্যে হযরত আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেদায়েত আনলেন। বাচ্চাদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হেদায়েত আনলেন। তো মেহনত শুরু হয়ে গেছে, হেদায়েতের আমলও শুরু হয়ে গেছে, হেদায়েতের রাস্তা খুলে গেছে। 2 दिन के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु अपने असर रसूख से 9 लोगों को लेकर आ गए। মাত্র 2 দিনের মাথায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু দাওয়াত দিয়ে 9 জন ব্যক্তিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে নিয়ে আসলেন। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा काम दिया, क्योंकि आखिर में आए हैं तो पूरे आलम के एतबार से और क़यामत तक के एतबार से नबी बनाकर भेजा। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনেক বড় কাজ দিয়েছেন। আসছেন সবার পরে, কিন্তু পুরা উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মেহনতের দায়িত্ব নিয়ে আসছেন। कि आपकी मेहनत का दायरा सारा आलम और आपकी मेहनत का जमाना क़यामत तक का। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের পরিধি হচ্ছে সারা পৃথিবী, আর মেহনতের সময়কাল হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত। दोस्तों बुजुर्गों, खित्ता पूरा जो है पूरे आलम के एतबार से तो आप खित्ते अरब से बाहर नहीं गए और जमाने के एतबार से सिर्फ 23 साल। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেহনত শুরু করলেন আরবদের ভিতরে, তো আরবদের মধ্যে হেদায়েতের জোয়ার শুরু হয়ে গেল। जमाने के एतबार से क़यामत तक का जमाना आपकी मेहनत। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই মেহনতের সময়কাল चालू থাকবে। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, यह समझने की बात है कि इतना बड़ा काम और जिम्मेदारी आपको दी गई है तो अल्लाह ने इंतजाम भी बड़ा किया। তো এটা বোঝার বিষয় ভাই যে এত বড় দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিবেন, তো এই বিশাল মেহনতের ইন্তজামও বড় করে দিবেন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने चुनकर और छांटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के लिए दुनिया में भेजा है। সমস্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতকে বাছাই করে ছাঁটাই করে এই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাজ নিয়ে চলার নিয়াবত প্রতিনিধিত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। हर फर्द उम्मत नायब होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मेहनत का जिम्मेदार। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে প্রত্যেক উম্মত নবীর এই কাজের জিম্মাদার। हर फर्द उम्मत मर्द हो या औरत आपका नायब होने की वजह से पूरे आलम का जिम्मेदार और क़यामत तक का जिम्मेदार। প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলা
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হিসেবে, প্রতিনিধি হিসেবে সারা পৃথিবীতে মেহনত করার জিম্মাদার। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बात समझने की है, हम में से हर एक पूरे आलम के एतबार से जिम्मेदार और कयामत तक के जमाने के एतबार से जिम्मेदार। এই জন্য ভাই এই কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে আমরা পুরা পৃথিবীর জিম্মাদার এবং কিয়ামত পর্যন্ত পুরা সময়ের জিম্মাদার। इस एतबार से जिम्मेदार कि सारे आलम में दोस्तों बुजुर्गों ये हिदायत कैसे आम हो जाए, खुसूसन ये उम्मत जो सारे आलम में फैली हुई है 100% दीन पर कैसे आ जाए, हुक्मों पर सुन्नतों पर कैसे आ जाए, ये फिक्र हर एक फर्द उम्मत के जिम्मे है नायब होने की वजह से। আমরা নায়েব হিসেবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে, ফিকির করতে হবে, চিন্তা করতে হবে যে প্রত্যেক উম্মতের কাছে কিভাবে আমরা পরিপূর্ণ দিন পৌঁছাবো, পরিপূর্ণ দিনের হুকুম পৌঁছাবো, সুন্নত পৌঁছাবো। এটার ফিকির আমাদেরকে করতে হবে যে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের কাছে কিভাবে এই ধারাবাহিকতা জারি থাকে, কিভাবে এই কথা পৌঁছে যায়, এটার জন্য আমার কি করতে হবে, এটা আমাদের প্রত্যেককে ভাবতে হবে। इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत तैयार की है, जो जमात साहबा की तैयार की है, इस एतबार से तैयार की है। এই জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উম্মত তৈরি করছেন, সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে তৈরি করছেন, তাদেরকে এই ভিত্তির উপরে তৈরি করছেন যে পুরা উম্মতকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা ফিকির করবে। 100% साहबा दोस्तों बुजुर्गों दाई थे और दावत की मेहनत पर थे। 100% সাহাবী দায়ী ছিলেন এবং দাওয়াতের মেহনতের উপরে ছিলেন, जिसके नतीजे में सारे आलम के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत को जिंदा किया, যার ফলাফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরো পৃথিবীতে হেদায়েতকে জিন্দা করছেন। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत पर 1.5 लाख से ऊपर का अमला तैयार हुआ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের মেহনতে 1.5 লাখ জানবাজ কর্মী তৈরি হয়ে গেছেন। जो आखिर में दोस्तों बुजुर्ग आखिरी इज्तिमा के मौके पर 1.25 लाख बचे। যখন আখেরি ইজতেমা হয়েছে তখন 1.25 লাখ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। कि 100% दाई हैं, दावत की मेहनत पर हैं। যে 1.25 लाखेर 100% দায়ী ছিলেন এবং দাওয়াতের মেহনতের উপরে ছিলেন। बस ये समझना है दोस्तों बुजुर्गों, हम भी इस जिम्मेदारी को ओढ़े कि सारा आलम हमारी मेहनत का मैदान है, हमें सारे आलम की तरफ भेजा गया है। और दोस्तों बुजुर्गों, सारे आलम में ये हिदायत कैसे आम हो जाए, ये मेहनत मेरे तुम्हारे सबके जिम्मे है। তো ভাই এই কথা সর্বশেষ বুঝতে হবে আমাদেরকে, অর্থাৎ মুদ্রা কথা এটাই যে আমাদেরকে এই কথা বুঝতে হবে যে সারা পৃথিবীর জিম্মাদার আল্লাহ আমাদেরকে বানাইছেন, প্রত্যেক উম্মতের জিম্মাদার আমাদেরকে বানাইছেন। পুরা পৃথিবীতে এই দিনের দাওয়াত, দিনের বাতি কিভাবে আমরা জ্বালাইতে পারি, এই ফিকির, এই সমঝ, এই বুঝ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন। हर फर्द उम्मत 7 बर्रे आजम का जिम्मेदार और 250 से ज्यादा मुल्कों का जिम्मेदार। এই প্রত্যেক উম্মত এই 6 মহাদেশের জিম্মাদার এবং 250 কোটি মানুষের, মুসলমানের জিম্মাদার। ये दोस्तों बुजुर्गों इस बुनियाद पर उम्मत को उठाया था। এই বুনিয়াদের উপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে উঠাইছেন। इस तरह से दोस्तों बुजुर्गों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शुरू से ही मेहनत को लेकर के चले हैं और दिन रात इसके लिए फिरना हो रहा है। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দায়িত্ব পাইছেন তখন থেকে মেহনত শুরু করছেন, রাত্রে দিনে এই মেহনত করে গেছেন। आप एक बाजार में दाखिल हो गए और जाकर के लोगों को दावत दी। बाजार था जानवरों की खरीद फरोख्त का। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গেছেন, বাজারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করছেন। और दोस्तों बुजुर्गों आप दावत देते, हर एक दोस्त जिसकी तरफ भी दावत लेकर जाते, दोस्तों इतनी नामुनासिब जो है हरकतें करते, कोई थूक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, और कोई दोस्तों बुजुर्गों नामुनासिब बातें तो ऐसी जो कहने की भी नहीं है, वो सारा दोस्तों बुजुर्गों आप बर्दाश्त करते हुए बस दोस्तों जो है उस बाजार में गश्त कर रहे हैं और एक एक के पास जाकर दावत दे रहे हैं। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাজারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, কেউ মুখের মধ্যে থুতু দিচ্ছে, কেউ পাথর মারতেছে, মাটি মারতেছে, কেউ এত এত খারাপ আচরণ করতেছে যেটা বলার মতো না। সব কিছুর পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামুনাসিব আচরণ বরদাস্ত করে, সহ্য করে দাওয়াতের কাজ করে গেছেন। सुबह से लेके दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया,
और आप दावत दिए जा रहे हैं और हर एक की तरफ से आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। সকালে বাজারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করছেন, তো দাওয়াত দিতে দিতে দুপুর হয়ে গেছে, সূর্য মাথার উপরে চলে আসছে, আর একের পর এক জুলুম, বিভিন্ন ধরনের কষ্ট নবীজির সাথে আচরণ তারা করে যাচ্ছে। সবকিছু বরদাস্ত করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিয়ে গেছেন। यहाँ तक कि दोस्तों बुजुर्गों एक जगह आप खड़े हो गए, आपके लगते जिगर दोस्तों हज़रत ज़ैनब जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कटोरा पे जो है लेकर के पानी का आई और आपने उसको पिया और उससे मुँह हाथ धोया। इस तरह से आप जो है दोस्तों फिरते थे घंटों घंटों। ये है गश्त, ये वाले गश्त जिंदा करने हैं। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে গেছেন, তো গাস্ত করতে করতে মুখের মধ্যে ধুলোবালি চলে আসছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসছেন, তো যায়েনব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছোট্ট একটা পাত্রে করে পানি নিয়ে গেছেন। নবীজি সেখান থেকে পানি পান করছেন, মুখ ধুইছেন, কিন্তু ফিরে আসেন নাই, ওই অবস্থাতেও গাস্ত করতেছিলেন। এটাকেই বলে কাস্ত। अंदाजा लगावें हम कौन से वाले गश्त आज कर रहे हैं। तमाम सहूलतें हैं, इस्तकबाल है, लोग जो हैं दावत को हमारी सुनते हैं, उसके बावजूद हमारे कितने घंटों के गश्त हो रहे हैं। ये हमारा फिरना दोस्तों बुजुर्गों असल ये है, और इसलिए हमें सीरत से समझना है कितना फिरना है, कैसे फिरना है, ये हमें समझना है और इस पर आना है। এই জন্য ভাই এটা অনুমান করা দরকার, আন্দাজা লাগানো দরকার যে আমরা কিভাবে গাস্ত করতেছি, কতটুক গাস্ত করতেছি, কতটুক সময় আমরা কাজ করতেছি, কাদের কাছে যেতেছি, কয় ঘন্টা মেহনত করতেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে মেহনত করতেন, করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যেত। সকল সমস্যা, কষ্ট, জুলুমের মোকাবেলায় মেহনত করে যেতেন, করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। আমরা কতটুকু মেহনত করতেছি, কাদের কাছে যাচ্ছি, কি পরিমাণ মেহনত করতেছি, এটা আন্দাজা লাগানো আমাদের দরকার যে নবীর মেহনত কেমন ছিল আর আমরা কিভাবে মেহনত করতেছি। ऐसे ही हज के ज़माने में आप एक एक कबीले में जाते, एक एक कबीले के खेमे में जाते, उनको दावत देते, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मेरी बात को जो है मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे जो है नबी बनाकर भेजा गया है, मुझे साथ ले चलो, काम करने का मौका दो। लेकिन कोई बात ना मानता और बहुत नामुनासिब बातें कहते, और जो है दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलकर दूसरे खेमे में चले जाते। कबीला दर कबीला, खेमा दर खेमा, सारा दिन आप जो है दोस्तों बुजुर्गों फिरते रहते और लोगों को दावत देते रहते। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাস্ত করতে করতে বিভিন্ন ছাউনিতে চলে যেতেন যেখানে মানুষ থাকতো, বিভিন্ন কবিলায় যাইতেন, গিয়ে গিয়ে এই কথা বলতেন যে আমি নবী, আমি তোমাদের কাছে দিন নিয়ে আসছি। এইভাবে বলে বলে মানুষকে দাওয়াত দিতেন, দাওয়াত মানত না, কষ্ট দিত, নানান ভাবে নামুনাসিব আচরণ করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতাশ হইতেন না, মেহনত ছেড়ে দিতেন না। তো এক কবিলা থেকে বের হয়ে আরেক কবিলাতে যাইতেন, এক ছাউনি থেকে বের হয়ে আরেক ছাউনিতে যাইতেন। তো এত কিছুর পরও মেহনত বন্ধ করতেন না, বরং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক কবিলা থেকে আরেক কবিলা মেহনত জারি রাখতেন। रात को आप गए और जो है दोस्तों कोई शायद मेरा साथ देने वाला मिल जाए। मीना में आप रात में गए और जो है 6 लोग बैठे हुए मिले, ये मदीने के लोग थे, आपको पहले से जानते थे, आपने अपना तारुफ कराया, इन्होंने फौरन आपके हाथ में हाथ दे दिया और दोस्तों जो है अगले साल पर फिर आने का वादे के साथ चले गए। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে দিতে এই কথাও কখনো কখনো বলতেন যে কে আছো, আমাকে একটু সাহায্য করবে, আশ্রয় দিবে, আমি তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছায় দিব, দিনের কথা বলবো। তো চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলেন 6 জন লোক বসা আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের আগের থেকে পরিচয় ছিল। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে হাত মিলাইলেন, কথা বললেন। তারা দাওয়াত কবুল করার পর 1 বছরের জন্য মেহনত করতে বের করে দিলেন। अगले साल फिर ये आए, 6 के 12 होकर आए। তো 1 বছর পর তারা মেহনত করে 12 জন নিয়ে আসছেন। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाना चाहते थे कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन मदीने वालों ने कहा अभी हमारे यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, आपस की लड़ाई झगड़े हैं और खजरत 2 बड़े कबीले हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। তো যেখানে 6 জনের জায়গায় 12 জন হয়ে আসছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তো ওই এলাকায় আমাকে নিয়ে যাও। তখন ওনারা বললেন যে মদিনার হালত এই মুহূর্তে ভালো না, আপসের মধ্যে লড়াই চলতেছে, ঝগড়া চলতেছে, তো সেই জায়গায় এই মুহূর্তে আপনার যাওয়া মুনাসিব হবে না। हमारे यहाँ तंगी है, हम यहूदियों के कर्जदार हैं, আমাদের এখানে অভাব অনটন চলতেছে, আমরা ইহুদিদের কাছে ঋণগ্রস্ত। हमारे यहाँ बीमारी है, बुखार है, घर घर के अंदर बुखार है। আমাদের এখানে অসুস্থতা,
আমাদের এখানে জ্বর, ঘরে ঘরে মানুষের জ্বর। आज भी सारी दुनिया में यही हालात हैं, घर घर में, मोहल्लों में, बस्तियों में, इलाकों में, शहरों में, जिलों में, मुल्कों में यही हालात हैं। जो हालात दोस्तों बुजुर्गों इन मदीने वालों ने बताए, आज भी चारों तरफ बीमारियां और लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, तंगी, कर्जे, आज भी यही हालात हैं। আজকেও ভাই সারা পৃথিবীতে একই হালত যেটা মদিনা মুনাওয়ারাতে ছিল। প্রত্যেক ঘরে ঘরে, মহল্লায়, এলাকায়, জেলায়, প্রদেশে, সারা পৃথিবীতে, দেশে দেশে একই অবস্থা। মানুষের মধ্যে বিমারি, অসুস্থতা, অভাব অনটন, বিভিন্ন জায়গায় করজ, ঋণগ্রস্ত। তো এখন যে অবস্থা আমাদের চলতেছে, মদিনা মুনাওয়ারায় একই অবস্থা চলতেছিল। बस अब जो है इन्होंने कहा अभी आप किसी को भेज दीजिए, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु को मदीने भेजा। তো ওনারা বললেন যে এই মুহূর্তে আপনার যাওয়া মুনাসিব হবে না, আপনার পক্ষ থেকে একজনকে মদিনাতে পাঠিয়ে দেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাইলেন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत लेकर के आपके एक नए साहबी, नौजवान साहबी मदीने जा रहे हैं। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যান নাই, কিন্তু ওনার মেহনত নিয়ে একজন নওজোয়ান সাহাবী, নতুন সাহাবী নবীজির মেহনত নিয়ে মদিনাতে গেলেন। हुजूर पाक सल्लम वाले अमाल जिनको अमाल नबुवत कहते हैं, और वो अमाल जिनसे दावत दी जाती है, अमाल दावत का कहे जाते हैं, और जिनसे हिदायत मिलती है, जिनको अमाल हिदायत भी कहते हैं, वो अमाल लेकर के ये जा रहे हैं आपके साहबी मदीने की तरफ। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল করতেন, আমলে নবুয়ত বলা হয়, আমলে নবী বলা হয়, আমালে হেদায়েত বলা হয়, যে আমলের দ্বারা দিকে দিকে হেদায়েতের আলো ছড়ায় যায়। তো এই আমালে নবুয়ত নিয়ে, আমালে হেদায়েত নিয়ে, আমালে দাওয়াত নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী মদিনাতে যাচ্ছেন। मदीने पहुंचे, एक साल के अंदर जो है दरख्त के नीचे एक साल तक ये मेहनत की। मदीने के अक्सर कबीले हिदायत पर आ गए। তো নবীজি এই নতুন সাহাবী মদিনাতে গিয়ে গাছের নিচে থেকে 1 বছর মেহনত করলেন। 1 বছর মেহনত করে এক কবিলা যারা মুসলমান হয়েছিল ওই মেহনতের দ্বারা তাদেরকে নিয়ে আসলেন। लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, आपस की जो है प्यार मोहब्बत इसार हमदर्दी शुरू हो गई। এই মেহনতের দ্বারা যাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল, আপসের মধ্যে লড়াই ছিল, মারামারি কানাকাটি হানাহানি ছিল, তো সমস্ত হানাহানি বন্ধ হয়ে গেল, আপসের মধ্যে মহব্বত তৈরি হয়ে গেল। तंगियां दूर होने लगी, दीन आ गया, खैर आ गई, तंगियां दूर हो रही हैं, कर्ज अदा होने शुरू हो गए। অভাব দূর হইতে থাকলো, দিন আসলো, খায়ের ও কল্যাণ আসলো, এবং মানুষ যারা ঋণগ্রস্ত ছিল তাদের ঋণ আদায় হওয়া শুরু হয়ে গেল। बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ले गए। आपने फरमाया मैंने कोई चीज निकलते हुए देखी मदीने से, बुखार भी चला गया, बीमारी भी दूर हो गई, सारे मदीने के हालात दुरुस्त हो गए, बदल गए। পরবর্তীতে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে আসলেন, আসার পর বললেন যে আমি কালো খারাপ একটা জিনিস বের হয়ে যেতে দেখছি। এই বের হয়ে যাওয়ার পরপরই মদিনা থেকে বুখার অর্থাৎ জ্বর চলে গেল, মহামারী চলে গেল, অভাব অনটন চলে গেল, যত খারাপই মদিনার মধ্যে ছিল সমস্ত খারাপই চলে গেল। जो अमाल लेकर के मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने गए हैं और वहाँ के हालात इस मेहनत के नतीजे में बदले हैं, ये दोस्तों बुजुर्गों अमाल हमें भी वही अमाल बताए जा रहे हैं। निजामुद्दीन से बताए हुए अमाल निजामुद्दीन के नहीं हैं। ये अमाल दोस्तों बुजुर्गों निजामुद्दीन से जरूर बताए जा रहे हैं, सब सीरत साहबा से बताए जा रहे हैं। आप हजरात जो अमाल बताए जा रहे हैं, इन अमाल को लेकर जो है उन इलाकों में जहाँ जरूरत है मेहनत की, जहाँ बंजर पना है, इर्तिदाद के हालात हैं, उन इलाकों में जो आपको मेहनत के लिए मिले हुए हैं, हमें भी इंशाअल्लाह इस मेहनत को इस यकीन के साथ लेकर जाना है कि वहाँ के हालात ऐसे ही बदलेंगे जैसे मदीने के हालात बदले हैं, ऐसे उन बस्तियों के हालात भी बदलेंगे। जब मजबूत जमातें लेकर ये जिम्मेदार साथी जाएंगे और जो है दोस्तों बुजुर्गों वहाँ जाके 4-4 महीने मेहनत करेंगे तो वहाँ के हालात भी बदलेंगे। যে মেহনত নিয়ে একজন নওজোয়ান নতুন সাহাবী হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গেলেন, মেহনত করলেন, মেহনতের বদৌলতে মদিনার সমস্ত খারাপি বের হয়ে গেছে, সমস্ত মহামারী দূর হয়ে গেছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সেই মেহনতের কথাই যদিও নিজামুদ্দিন থেকে বলা হচ্ছে, কিন্তু এটা নিজামুদ্দিনের কথা না, এটা সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের কথা। সাহাবায়ে কেরামের সিরাত থেকে এই কথাই নিজামুদ্দিন থেকে বলা হচ্ছে। আজকে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে এই কথাই বলা হচ্ছে যে আমরাও যদি ওই মেহনত করি,
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরবানির সাথে করছেন, যে জজবার সাথে করছেন, যে এক সুইর সাথে করছেন, এক টানা করছেন, করেই গেছেন, এরকম মেহনত নিয়ে আমরা পুরানো সাথী যারা এখানে আসছি, আমরাও যদি 4 মাস সময় নিয়ে বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন জেলায়, জায়গায় জায়গায় গিয়ে গিয়ে মেহনত শুরু করি, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মদিনা থেকে সমস্ত খারাপি দূর করে মদিনাকে যেমন পাক এবং পবিত্র করে দিয়েছেন, তো আমরা যে সমস্ত এলাকায় এই মেহনত করব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই সকল এলাকার সমস্ত খারাপি দূর করে ওই এলাকার হেদায়েতের ফয়সালা করবেন এবং কল্যাণ, খায়ের এবং বরকতের ফয়সালা করবেন। हुजूर पाक सल्लम के जिसमें घर से ये अमाल निकले हैं, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে আমল বের হয়েছে। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे ऐन साहबा वाले अमाल हैं, ये मेहनत ऐन साहबा वाली है। এই মেহনত সাহাবাদেরই মেহনত। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये सारा मजमा पुरानों का है। सब अज़म इरादा करें हर साल बंजर इलाकों में, या तो अपने मुल्क के अंदर या दूसरे मुल्क जो हमें मेहनत के लिए मिले हुए हैं, जहां मेहनत की जरूरत है, इंशाअल्लाह 4-4 महीने की जमातें बनाकर इन बंजर इलाकों में, बंजर जिलों में, बंजर जो है दोस्तों मुल्कों में, जो मुल्क हमें मिले हुए मेहनत के लिए, इंशाअल्लाह अपनी मजबूत जमातें बनाकर हर साल 4-4 महीने के लिए निकलेंगे। এই জন্য ভাই, এখানে আমরা সবাই পুরানোদের মজমা, আমরা প্রত্যেকে এই নিয়ত করি, প্রত্যেক বছর 4-4 মাসের সময় হাতে নিয়ে আমরা বাঞ্জার এলাকায় চলে যাব। নিজ দেশে হোক, বাহিরে হোক, বাঞ্জার এলাকা হচ্ছে এমন এলাকা যেখানে মেহনত নাই, মেহনতের পরিচিতি নাই, নুসরত নাই, যেখানে কেউ আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, কোনো ধরনের একরাম করবে না, সব কিছু নিজেদের থেকে ইন্তজাম করতে হবে। অনেক কুরবানি, অনেক মুজাহাদা, অনেক হালত আসবে, সব কিছু মেনে যদি আমরা ওই এলাকায় মেহনত শুরু করতে পারি, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই সমস্ত বাঞ্জার এলাকাগুলির ভিতরেও হেদায়েতের ফয়সালা করবেন। এজন্য আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করি, প্রত্যেক বছর নিজ দেশে কোনো এলাকায় অথবা বাহির মুলুকে, বিদেশের কোনো দেশে, বাঞ্জার দেশে আমরা 4-4 মাস নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হবো ইনশাআল্লাহ। सारा मजमा तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए। ওরা মজমা তৈরি আছে ভাই, हर साल 4 महीने প্রতি বছর 4 মাস। और बंजर इलाकों में और बंजर मुल्कों में, जहां जहां मुल्कों में हम मिले हुए हैं, सारी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। सारी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। নিজের দেশে অথবা বহিরাগত কোন দেশে বাঞ্জার এলাকায় আমরা এই মেহনত নিয়ে যাব। সারা পৃথিবী, সারা দুনিয়া আমাদের মেহনতের জায়গা। सारा आलम हमारी मेहनत का मैदान, सारा आलम हमारी जिम्मेदारी है। सारे आलम में फैला हुआ इर्तिदाद दूर होगा। जब आलमी तौर पर हम फिरेंगे तो इंशाअल्लाह आलम के हालात दुरुस्त होंगे। आलमी मेहनत, आलमी नबी की मेहनत जब आलमी सतह पर होगी तो आलमी हालात दुरुस्त होंगे। সারা পৃথিবী আমাদের মেহনতের ক্ষেত্র, আমাদের মেহনতের জায়গা। তো সারা পৃথিবীতে যখন আমরা ফিরব, আমরা যখন আলমী উম্মতের মতো আলমের প্রতিটা কোনায় কোনায় আমরা যাব, তো আলমী নবীর আলমী উম্মত হিসেবে আমাদের যে আলমী জিম্মাদারি ছিল, সেই জিম্মাদারি পুরা হবে। भाई इसी के लिए दोस्तों इज्तिमात रखे जाते हैं। এই জন্য ভাই ইস্তেমার এই इंतजाम রাখা হয়েছে। हम इस मेहनत से अमला बनाना चाहते हैं, उम्मत को दोबारा इस मेहनत पे लाना चाहते हैं। তো মূল মাকসাদ হচ্ছে যে প্রত্যেক উম্মতকে আমলা বানানো, কাজের কর্মী বানানো। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह जब पूछा गया इस मेहनत से क्या चाहते हैं, आपने फरमाया ये उम्मत दोबारा उस सतह पर पहुंच जाए दीन और दावत के एतबार से जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে হযরত এই মেহনতের কি উদ্দেশ্য, কি চাওয়া হচ্ছে এই মেহনতের দ্বারা? তিনি বলছেন দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় আবার ওই উম্মতকে ওই জজবার উপরে উঠানো, ওই মেহনতের উপরে উঠানো, যে মেহনতের উপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম उम्मत के रखे गए। ये मजमा पुरानों का नियत कर ले कि सारे मुल्क और सारे मुल्क के अंदर जितने जो है दोस्तों ईमान वाले हैं, इन सब को मेहनत पे लाना है और मेहनत से जोड़ना है, मेहनत को समझाना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो हैं पूरे आलम के लिए काफी हैं, पूरे मुल्क के लिए काफी हैं। आप अज़म इरादा करो कि हमें पूरी उम्मत को वहां पहुंचाना है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है। তো ভাই এখানে আমরা যারা আছি, আমরা এই নিয়ত করতে পারি, আমরা এই নিয়ত করতে পারি যে পৃথিবীতে ইমানদার যত মানুষ আছে, সমস্ত মানুষকে এই মেহনতের উপরে আনার জন্য আমার যত কুরবানি করা দরকার তার সর্বাত্মক কুরবানি আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। নিয়ত করতে পারি কিনা? মেহমান বলতেছেন এটা এক মুঠা মজমা, একটা মুঠা অর্থাৎ অল্প কিছু মজমা,
কিন্তু পুরো দুনিয়াকে হেলায় দেওয়ার জন্য এই অল্প মজমা যথেষ্ট যদি আমরা এখান থেকে সারা পৃথিবীর পুরো উম্মতকে ফিরিয়ে আনার মেহনত নিয়ে বের হয়ে যাই। इसके लिए हम इज्तिमात रखते हैं, এই জন্য ভাই ইস্তেমার ইন্তজাম করা जो হয়েছে। इस काम के मकासिद हैं ताकि उमूमी तौर पर वो हासिल हो जाएं। এই কাজের মাকসাদ হচ্ছে যে এই দাওয়াতের মেহনত পুরো উম্মতের কাছে অমূমি তौर पर পৌঁছে যায়। कि हम इस मेहनत से 100% मुसलमानों को नमाजी बनाना चाहते हैं, इसलिए इज्तिमात के जरिए चाहते हैं कि 100% मुसलमान नमाजी बन जाएं। এই মেহনতের মধ্যে একটা মাকসাদ যে শতভাগ মুসলমান কিভাবে নামাজি হয়ে যেতে পারে। कि ऐसा माहौल बना जाए इज्तिमा से पहले कि 100% मुसलमान नमाजों पर आ जाए, मर्द जो है मस्जिदों में, औरतें जो है घरों में, नमाजों का माहौल बन जाए, 100% जो है मुसलमान बालिग मर्द औरतें नमाजों पर खड़ी हो जाए। এই জন্য ইস্তেমার আগে এই পরিমাণ মেহনত করা জরুরি যে ওই মেহনতের সময় 100% শতভাগ মুসলমান পুরুষ তারা নামাজি হয়ে মসজিদে চলে আসে, শতভাগ মা বোন ঘরের মধ্যে নামাজ শুরু করে দেয়। এই মেহনত করাই আমাদের এই ইস্তেমাগুলির উদ্দেশ্য। और इज्तिमा से दोस्तों ये भी चाहा जाता है कि 100% बालिग मर्द जहां जितने सतह का इज्तिमा हो रहा है, अभी आपके यहाँ करीब दिसंबर में इज्तिमा डिवीजन के होने वाले हैं, एक एक डिवीजन में ऐसा माहौल बनाओ कि 100% बस्तियों के अंदर रहने वाले मुसलमान एक एक घर से एक एक बालिग मर्द अल्लाह के रास्ते में इज्तिमा से पहले निकल जाए। এখন তো আমাদের জোর সামনে ইনশাআল্লাহ ইস্তেমা হবে, তো আমরা এই আজাইম এখান থেকে আমরা এই আজম বিল জজম করে নিই যে আমরা এইরকম মেহনত করব যে প্রত্যেক ঘর থেকে একজন বালেগ পুরুষ যেন ইস্তেমাতে হাজির হতে পারে। और कम से कम दर्जे में हर घर से एक आदमी 4 महीने के लिए अंदरून या बैरून में जरूर निकल जाए। আর কমসে কম এতটুকু মেহনত তো আমরা করবই যে প্রত্যেক ঘর থেকে দেশে হোক বিদেশে হোক কমপক্ষে 4 মাসের একজন যেন আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারে। यही हालात के दुरुस्त होने का तरीका हमें मिला है अपने असलाफ और बड़ों से। যত হালত চলতেছে সমস্ত সমস্যার সমাধান বড়দের থেকে এটি আমরা পাইছি। मदीने को खाली किया गया तो हालात दुरुस्त हुए हैं। মদিনা খালি করে সবাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, তো মদিনাতে যত হালত ছিল সমস্ত হালত দূর হয়ে গেছে। दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत उसामा की जमात को भी रवाना किया और उसके बाद जो है आप जितने बाकी बचे थे उनको भी लेके निकल गए, और किसी की राय नहीं थी कि मदीने को खाली किया जाए। जो बचे हैं इनके तो बारे में राय थी कि इनको तो यहाँ छोड़ दिया, ये तो यहाँ रह ले, इनको यहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ से हमले की खबरें आ रही थी। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জামাত হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাত বানাই দেওয়া হয়েছে, এই জামাত যখন আল্লাহর রাস্তায় যাচ্ছে তখন অনেকেই বলল যে মদিনাতে হামলা করার জন্য চতুর্দিক থেকে কাফেররা আসতেছে, তো মদিনাতে তো তারা হামলা করে মদিনাকে ধ্বংস করে দিবে। তখন বলা হইল যে মদিনার সমস্ত বালেগ পুরুষকে আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হবে। কেউ কেউ বললেন যে অল্প কিছু তো থাকা দরকার যারা অন্তত মদিনাকে পাহারা দিবে। বললেন সমস্ত মানুষ, সমস্ত মদিনার বালেগ পুরুষ আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হবে। যদি আমরা সবাই আল্লাহর রাস্তায় বের হই তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের হালতকে দুরস্ত করবেন। बस दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ तक हज़रत उमर की राय भी नहीं थी, आपने जोर से सीने पे हाथ मारा। अब जो है ढीली ढीली बातें करते हैं, जमाने की हालत में बड़ी बड़ी बातें करता था, और कहा और फरमाया अगर यहाँ हमला हो जाए और यहाँ अजवाज मुतारात और जो है बच्चों पर हमला हो जाए और इन्हें शहीद कर दिया जाए, कुत्ते भेड़िए इनकी लाशों को खींचते फिरें, इसको बर्दाश्त करूंगा, दीन में कमी आ जाए इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फरमाया, और सारे जितने दोस्तों बुजुर्गों जो है जितने भी लोग थे मदीने के, सबको लेकर निकल गए, मदीना खाली कर दी। যখন এই কথা বলা হইতেছিল যে কিছু তো মদিনাতে রাখা দরকার, পাহারা দেওয়া দরকার, এখানে উম্মাহাতুল মুমিনিনরা আছেন, ওনাদের পাহারা ওনাদের হেফাজতের জন্য তো কিছু লোক থাকা দরকার। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুকের মধ্যে জোরে থাপড় দিলেন, আঘাত করে বললেন যে এমন দৃশ্য আমরা দেখতে তৈরি আছি যে মদিনার উপরে হামলা হয়েছে, মদিনার সমস্ত মানুষ যারা বৃদ্ধ অসহায় ঘর থেকে বের হতে পারে না, যারা মদিনাতে রয়ে গেছিল তাদেরকে কতল করে দিছে, উম্মাহাতুল মুমিনিনদের উপরে আক্রমণ হয়েছে, তাদেরকেও শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তো লাশ খাওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে কুকুর শকুন এসে এসে লাশ খাইতেছে। এই দৃশ্য আমি দেখতে তৈরি আছি, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনকে যে জায়গায় রেখে গেছেন
এই দিন ভুলুণ্ঠিত হবে, এই দৃশ্য আমি দেখতে তৈরি নাই। অতএব দিন যেখানে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে, এখানে মদিনার হেফাজতের চিন্তা করা যাবে না, দিনের হেফাজতের চিন্তা করে সবাইকে মদিনা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। 2-2.5 महीने के अंदर दीन वहीं पहुंच गया जहां हुजूर पाक सल्लम ने छोड़ा था। তো 2 মাসের ভিতরে দিন আবার ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে যে জায়গায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন রেখে গেছেন। तमाम मसाइल का हल है कि बस्तियां खाली होंगी, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह हालात दुरुस्त करेंगे। इस यकीन के साथ एक एक घर से बालिग मर्दों को अल्लाह के रास्ते में रवाना करो। इज्तिमा का ये मकसद है। তো এইটার ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত সমস্যার সমাধান রাখছেন যে ঘর খালি করে করে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাব, পুরো বস্তি খালি করে দেব, এলাকা খালি করে দেব, দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যদি আমরা বের হয়ে যেতে পারি তাহলে ওই বস্তির ওই এলাকার যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এই জন্য কম করে হলেও প্রত্যেক ঘর থেকে একজন বালেক পুরুষ তো অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া চাই। এটা আমাদের ইস্তেমার একটা মাকসাদ। एक इज्तिमा से चाहते हैं जितनी भी मस्जिद हमारी इन डिवीजन्स में हैं, एक एक डिवीजन पर ऐसी मेहनत इज्तिमा से पहले हो जाए कि कोई मस्जिद बाकी न रहे जो 24 घंटे मस्जिद नबी की तरह करने अव्वल में जो मस्जिद नबी का नक्शा था 24 घंटे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, ऐसी जो है एक एक मस्जिद हमारी इज्तिमा से पहले पहले 24 घंटे आबाद हो जाए और बस्ती वाले इस मस्जिद को वक्त देने वाले बन जाए। আরো একটা মাকসাদ হলো ভাই, আমাদের প্রত্যেক ডিভিশনের, আমাদের প্রত্যেক বিভাগের যত মসজিদ আছে প্রত্যেক মসজিদ যেন 24 ঘন্টা আবাদ হয়ে যায়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রত্যেক মসজিদ আবাদ হবে। প্রত্যেক মুসলমান মসজিদ আবাদের জন্য মসজিদের মধ্যে সময় দিবে, এইরকম মাহল পয়দা করা, মুসলমানদেরকে মসজিদ আবাদের ভিতরে লাগানো, এটা আমাদের মেহনতের মাকসাদ। 24 घंटे मस्जिदें आबाद होंगी, बस्तियों के हालात बदलेंगे। मस्जिदें आबाद होंगी, बस्तियां आबाद होंगी, घर आबाद होंगे आमाल दावत और आमाल इबादत से। बस दोस्तों जो तब अल्लाह की मदद नुसरत आएंगी। सारे हालात का दुरुस्त होना इसी में है। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की तंगी है, भाई इसको थोड़े को ज्यादा समझे कि हमें दोस्तों बुजुर्गों समझना है मस्जिदें 24 घंटे आबाद होंगी तो बस्तियां आबाद होंगी और घर आबाद होंगे। ভাই এই কথা আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহর ঘর মসজিদকে 24 ঘন্টা আবাদ রাখতে হবে। আল্লাহর ঘর মসজিদ যদি আবাদ থাকে তো পুরো মহল্লা আবাদ থাকবে, আমার ঘর আবাদ থাকবে, আমলের দ্বারা আবাদ থাকবে। এটা ইয়াকিন করতে হবে যে আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করার ভিতরেই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান। মেহমান বলতেছেন সময় খুব কম, কিন্তু এই অল্প সময়ের ভিতরে আমাদের এই আজম করে ফেলতে হবে যে আমরা আমাদের প্রত্যেক এলাকার প্রত্যেক মসজিদকে আমরা 24 ঘন্টা আবাদ রাখার চেষ্টা করব, আর প্রত্যেক মুসলমানকে ওই 24 ঘন্টার ভিতরে আবাদের ভিতরে শরীক রাখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। इसकी नियत करो इंशाल्लाह 24 घंटे जाते इंशाल्लाह कल से मस्जिद आबाद करेंगे। এখান থেকে যাওয়ার পর পরই আমরা 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদ করব। কে নিয়ত করি ভাই? এটা হাতে সবাই একটু মেহরবানি করে। बस्तियों के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे दोस्तों इलाकों के हालात, डिवीजन्स के हालात बदलना शुरू हो, यहाँ तक कि पूरे मुल्क के हालात बदलेंगे और आलम के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। মসজিদ আবাদের সাথে সাথে আমাদের পুরা এলাকার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পুরা জেলার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পুরা বিভাগের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ যখন আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ শুরু হয়ে যাবে। एक इज्तिमा से चाहते हैं कोई घर न बचे हमारा जहां अमाल दावत शुरू ना हो जाए। इन घरों में अमाल दावत शुरू होंगे, बातिल का निजाम टूटेगा, हक का निजाम जिंदा होगा, हक आएगा, खैर आएगी घरों के अंदर। इसलिए अमाल दावत हर घर के अंदर जिंदा हो जाए। हमारी एक मेहनत और कोशिश ये है इज्तिमा से पहले पहले तमाम बस्तियों के अंदर एक एक घर में अमाल दावत जिंदा हो जाए। এই জন্য ভাই আমরা এটা নিয়ত করি যে আমাদের প্রত্যেক ঘরে যেন আমালে দাওয়াত জিন্দা হয়ে যায়, প্রত্যেক ঘরে ঘরে যেন আমাদের আমালে দাওয়াত জিন্দা হয়ে যায়। যখন আমাদের ঘরের ভিতরে আমালে দাওয়াত জিন্দা হয়ে যাবে তো ঘরের ভিতরে হেদায়েত জিন্দা হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করব যে আগামী ইজতেমা আসার আগে আগে প্রত্যেকে আমাদের যার যার ঘরের ভিতরে আমালে দাওয়াতকে জিন্দা করব। আমালে দাওয়াতের যত আমলগুলি আছে এই আমল আমরা পাবন্দির সাথে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জিন্দা করবো ইনশাআল্লাহ। और दोस्तों बुजुर्गों, इसकी फिक्र भी करो कि मस्तूरात के साथ भी निकलना है। मस्तूरात के काम में राई के दाने के बराबर कोई फर्क नहीं मर्दों के काम के मुकाबले। मस्तूरात के साथ भी मुल्कों में भी जाना है, अंदरून में भी जाना है। और हर तीसरे महीने जो है सैर रोजा, हर साल 10 दिन और कम से कम हर तीसरे साल बैरून या अंदरून में वक्त लगाएंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला घरों का निजाम बदलेगा। बच्चों को भी जो है मकातिब से जोड़ो ताकि ये कुरानी तालीम हासिल करें और घरों का निजाम इंशाअल्लाह जो है बदले और घरों के अंदर हमारे ये बच्चे बड़े बड़े दाई और शहदाई और दीन को लेकर फिरने वाले बने। এবং ভাই এটা আমরা ফিকির করি যে আমাদের সাথে আমরা আমাদের মাস্তুরাতকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হব।
দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মাস্তুরাতের জিম্মাদারির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষের জন্য যে পরিমাণ জিম্মাদারি, মাস্তুরাতের জন্য সেই পরিমাণ জিম্মাদারি। আমরা 3 দিন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা 10 দিনের জন্য মাস্তুরাত নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হব। মাস্তুরাতের চিল্লা হয়ে যাওয়ার পর প্রতি তৃতীয় বছর আমরা মাস্তুরাতের জামাত নিয়ে বিদেশ সফর করবো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য মাস্তুরাতের সমস্ত আমলের দিকে আমরা মনোযোগী হব। মাস্তুরাতকে আমরা আমাদের সাথে নিয়ে নিয়ে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বের হব, যেন পুরুষের জিম্মাদারি আদায় হয় এবং দাওয়াতের মেহনতের মাস্তুরাতের জিম্মাদারি আমাদের আদায় হয়। कैसे होगा? इसके लिए आपको मस्जिद मस्जिद हल्के 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 और 100-200 डिवीजन में और हल्कों में, जिलों में, मस्जिदों में पड़ाव डालना होगा। हमें मैं बिस्तरों के पढ़ना होगा, जमातें भी निकले और हम मुकाम पर भी जो है बिस्तर मस्जिदों में डालें, फिर ये सारे काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। पड़ाव की बरकत से आने वाली जमातों का इकराम और नुसरत भी होगी, इनका सही इस्तेमाल भी होगा। और अगर जमातें आए और हमारा मुकाम पर जो अपनी मस्जिदों में बिस्तर नहीं होगा, इन जमातों से कोई फायदा नहीं होगा। पड़ाव जरूरी है, यहाँ से घर नहीं जाना है, यहाँ से अपनी मस्जिदों से लेकर डिवीजन तक, जो डिवीजन की सतह के हैं डिवीजन में अपने पड़ाव डालें, जिले वाले जिले में पड़ाव डालें और अपने जिले में फिरें, और दोस्तों बुजुर्गों हल्के वाले हल्के में पड़ाव डालें, ताकि हल्के के अंदर फिरें, यहाँ तक कि एक मस्जिद तक पड़ाव की शक्ल बनाओ, बिस्तरों को डालो मस्जिदों के अंदर। तो इससे इंशाअल्लाह ये सारे तकाजे पूरे हो जाएंगे। ये सारा मजमा इसकी नियत करे। ভাই, আগামী যে ইজতেমা আছে, ইজতেমা নিয়ে যে আমাদের এত মাকসাদের কথা আলোচনা করা হইলো, এত মাকাসিদ উদ্দেশ্য আমাদের সামনে বলা হইলো, এটা পুরো হবে কিভাবে? এটা পুরো হওয়ার জন্য একটাই কাজ করতে হবে, পড়াও, অর্থাৎ নিজেদের বিছনা নিয়ে পড়ে থাকতে হবে, সময় নিয়ে বের হতে হবে। আমরা ঘরে চলে যাব, ঘরে থাকবো, সেখান থেকে এসে কিছু মেহনত করব। এই অল্প অল্প মেহনতের দ্বারা আমাদের এত বড় টাকাটা পুরো হবে না। এই জন্য যদি আমরা আমাদের যাদের জিম্মাদারি পুরা বিভাগের, তারা বিভাগীয় আন্তাজে, যাদের জিম্মাদারি জেলায় তারা জেলার আন্তাজে, যাদের জিম্মাদারি মহল্লায় হালকায়, যার যতটুক এলাকায় জিম্মাদারি, সেই জিম্মাদারির এলাকার ভিতরে বিছনা ফেলে মসজিদে থেকে পরে সেইখান থেকে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। মসজিদে থাকবো, মসজিদে সময় দিব, ওইখান থেকে আমরা গিয়ে মেহনত করব, আবার আসবো, কতটুক মেহনত হয়েছে, কতটুক বাকি আছে, আবার ওইটা ঠিক করে আবার মেহনতের জন্য বের হব। এইভাবে পড়ে থেকে যদি আমরা মেহনত করতে পারি, তাহলে আমাদের এই মাকাসেদগুলি হাসিল হবে। আর যদি আমরা পড়ে না থেকে যার যার এলাকায় চলে যাই, মাঝে মাঝে সময় দেই, পার্ট টাইম মেহনত করি, তাহলে এই বিশাল ইজতেমাকে সামনে রেখে আমাদের যতগুলি মাকসাদ, এই মাকসাদগুলি অপূর্ণ থেকে যাবে। अब वक्त ज्यादा नहीं है, अब से लेकर के और इज्तिमा जो डिवीजन के होने वाले हैं, ये सारा मजमा नियत करे कि डिवीजन वाले डिवीजन में, हल्के वाले हल्कों में, जिले वाले जिलों में, यहाँ तक एक मस्जिद में इंशाल्लाह पड़ाव डालेंगे और इंशाल्लाह इज्तिमा तक अपना जो है बिस्तर मस्जिदों में डाल करके मेहनत करेंगे। এই জন্য ভাই আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, সামনে আমাদের বিভাগীয় ইজতেমা আছে। তো এই বিভাগীয় ইজতেমাকে কামিয়াব করার জন্য আমরা প্রত্যেকে যার যার মসজিদে অবস্থান করে ইজতেমাকে কামিয়াব করার জন্য মেহনত করবো ইনশাআল্লাহ। এই নিয়ত করতে পারলাম ভাই? কে তৈরি আছে ইনশাআল্লাহ? पड़ाव में क्या करना है? रोजाना जो है मशवरा करो, रोजाना जो है 8-10 घंटे फिरो, सारे तकाजे इससे पूरे होंगे। डिवीजन वाले जिलों में जाएं, जिले वाले छोटे हल्कों में जाएं, छोटे हल्के वाले मस्जिदों में जाएं, साथियों को मुतवज्जे करें, हरकत में लाएं। कम से कम लाखों की तादाद में से रोजा के लिए निकालो, उन लाखों में से हजारों 4 महीने लगाएंगे, एक हलचल हो जाए और फिर वही लोग नमाजी बनेंगे, घरों में अमाल जिंदा होंगे, मस्जिद में अमाल जिंदा होंगे, सारे काम होंगे और एक भारी हमला तैयार हो जाएगा इज्तिमा से पहले। এই জন্য ভাই আমরা মসজিদে থেকে কি আমল করব? প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা মাশওয়ারা করব। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে প্রতিদিন 8 থেকে 10 ঘন্টা আমরা গাস্ট করব, 8 থেকে 10 ঘন্টা আমরা মেহনত করব। বিভাগীয় সাথীরা জেলায় চলে যাব, জেলার সাথীরা ছোট ছোট এলাকায় চলে যাব, সেখানে আমরা মসজিদ ভাগ করব, ভাগ করে করে আমরা আমাদের মেহনতকে শুরু করব। এবং প্রত্যেক সাথীকে আমরা ইজতেমার কামিয়াবির জন্য কি করতে হবে সবকিছু বলে বলে তারাও যেন মসজিদে থেকে থেকে মেহনত করতে পারে, এরকম আমরা আমাদের মেহনতকে সামনে রেখে, বিভাগীয় ইজতেমাকে সামনে রেখে মেহনত করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ।
ऐसा इंशाल्लाह अमला तैयार होगा, तुम्हारे हाथ पैर बनेंगे, हजारों लाखों का अमला तैयार होगा और इंशाल्लाह ताला मेहनत करने वाले बनेंगे, तुम्हारे मददगार बनेंगे, हाथ पैर बनेंगे। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए अब से लेकर और इज्तिमा तक इंशाल्लाह कौन तैयार है कि हम इंशाल्लाह पड़ाव डालेंगे और ये सारे तकाजा पूरा करेंगे। এই জন্য মজমা থেকে আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যে এই জোট থেকে আমাদের যার যার বিভাগীয় যে ইজতেমা আছে ওই ইজতেমা পর্যন্ত মহল্লায় থেকে আমরা মেহনত করব ইনশাআল্লাহ। এরকম কে কে মজমা থেকে নিয়ত করলাম? कौन कौन तैयार है इसके लिए पड़ाव के लिए? যারা মসজিদের থেকে আমাদের বিভাগীয় ইজতেমার জন্য আমরা মেহনত করব, ফিকির করব ইনশাআল্লাহ। এরকম কে কে আছে ইনশাআল্লাহ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नमाज की तैयारी।